Apay, kumusta kay Kabsat? Nabululi mo kay man. Ang dati pagsasaw ti Ilocano, ano nabululi mo ti tao no, ang umong dakat nakakariwawa da, ito no, insigida nga nagulimot da, pagsasaw, dalo ko agad ko, apay nga nagulimot kayo, apay limabas ni Apo Diyos. Yun mo, yung lumabas ni Apo Diyos, at ang ariwawa tayo tiragsa. Amen? You know, tipagsiyatan lang, ni Apo Diyos, oray no dito agaliwawa, mangagnalata ni Diyan, ikis ti puso tayo. Amen? Ba't may mayapot, ano, piksan tayo iti, Diyan, balikas nga agaliwawa ka, kanakay nga sa wang tinatagari ka, no, anyaman nga banag nga, sa nga may parbang nga panagariwawa, nga madamot ti panagariwawa nga panagdaydayaw ti Apo. Amen? Yes, because the Bible tells us that shout to the Lord kunanaya, diyan kwa, make a joyful noise unto the Lord kunanaya, diyan Psalms 100. Kunanaya diyan kat, aramidin nyo nga nakaringringgo, nakaringringgo, kunanaya pa diyan Ilocano nagayang, make a joyful noise unto the Lord. Yun din diyan nakaringringgo, na napakuyugan iti ragsak, apay gapu di ragsak mo ngagdaydayaw iti Diyos. Amen. Amen mo na yun da? Okay. Kumusta ka? Karuba ko naman ta karuba, mapili kayo sa agin-inuni. Ano rete? Agasawa kayo, hindi kayo agin-inuni. Madi dito eh. Okay. Kumusta ka? Hani mo naman. Okay. Praise God. Okay, but anyway, would like to welcome Lisa and Evelyn again. They came kayo di Sunday yan? Yeah. Okay, so thank God that nagsuplida. That means ma-enjoy ang daily fellowship. Amen? Kada tayo nga di nga makamamo, isulti kapsat ni abalayan ni Cousin Gloria, ni kapsat na ni biding ko na tayo, naruwang nga nagan na biding, talaga nagan na remedios, sungareni. Ayan, biding iti palayaw na. Isa kanya, Romeo, nagada yung Romeo, iti talaga nga nagan kukot Nicodemus. Nicomedes. Okay, so, thank you. Imay ka manan, sabi ko mata, umay kay tulata. Ayan. Okay, sa sardinan. Rugi na lang, iti last Sunday, yatak talagang ako agsubli kay tulataman aging ganang alam natay ni Apo Jesus nga sa ngapaday galangit. Yeah. Amen. Hindi kayo nag-amen. Bakit kunayo lang tanagat umunagang pastor, kunayo lang tang mayatak mo digay. Di kami una ka lang tang pastor. Awan ti problema kanya digay. Yeah. Baka maputong kayo namin may bagat na ito wala natay na Apo Jesus. Siyempre, sino mo timayad nga nga yan? Nagano dagdi kaya tayo. Hindi ka pastor Eliseo ito yung muna. Okay, but anyway, pinapasamak iti Domingo. Actually, itatanga talaga iti 10th year iti Pawag Christian Mission. Nagrugi iti first Sunday service ito iti November 5, 2013. Gapin nga nag-celebrate tayo di last Sunday, gaputa di kay speaker tayo kumanga ni Pastor Jerry nga kapsat ni Ate Elma hanga na paumay ta na COVID da nga gasawa. So, inawaga kiti Friday kat mayat mat basitan ti Rick Nakon. Mayat mat basitan sa mga sigurado. Alanganan nga umay nga dapela COVID na. That's no. So nga nagkat pastor, agpalay kay latang doon ta sakpay kumatama ko may kay to iti Sunday before Thanksgiving ta oray to da kay speaker kuna kaya. So praise God mas daw ni pastor kami di Domingo ta idagkarkararag kami before the service began kuna nagkat benisyon ang Apo ni Pastor Curtis Marshall nga iso nga mangi-deliver ti so kuna mo hanga ni Pastor Marshall Apo ni Pastor Romeo. Jadi kuna nagkat sika masapol mo ti panagina na nakabampannog ka kasi ka lang nga kastoy ati nga sika are you sure nga sika ti ag-speak na pastor ikararag naklantang mo naman. So but anyway, thank you.
at least upat or lima na hindi na kita, hindi man ang imawat ka ni Apo Jesus. Amen. Imagine ka, may isa nga kararua, dua nga kararua, talo, upat, lima, uray may maysa, itisangwanan ni Apo Diyos, kunanay jay, nga dagdan heles ti Diyos, agrabakda, aglaglag, tunay kiragsa. Wow, don't you know that? Apay, because every soul, amin nga, sa tunggal, may isa nga kararwa, may isa nga tao nga umawat, agbabawi, kan patsinda ni Apo Jesus, kas manubot ka mga isalagan, ang puyo ko na ni Apo Jesus, napatpatag ng iti enterong sa nga lubungan, or kinabaknang iti lubong. The value of one soul is more valuable than the whole world. Api ko na ni Apo Jesus, Mark 8:36, tayo niya ti magunggunan ti may isa nga tao, no matagikuan na ti amin nga kinabaknang iti lubong, nga mapukaw naman iti ana, kararwana. So, one soul in the sight of God, napatpatag ng iti kinabaknang iti entero nga lubong. Apay, gapo ta amin nga babanag ti lubong, agpatingga, mapukaw, maawan, ng iti kararwa ti tao, hanto nga pulos nga matay. Agnanayon deta nga agbyag, ket ni mawat ka ni Apo Jesus, agnanayon nga langit, ngem no rejectar na ni Apo Jesus, agnanayon mo nga impyerno. So thank God for those 5 souls that said yes to Jesus Christ last Sunday. Amen? And one of them, ni Manang Mary. DJ Mary, locally suna, taga-pasukin, Bacarati Perez na, yan na kijamawi. Amang mo yung si makamuko ni Manang Mary. Okay? Ni Margit, amo ni Margit, isuna iti beautician na. Isuna tinawa ng portal kanya, iso nga nagwapo at yata. Iso nga, ikay tumot at pakurtal. Hopefully nga one. But tinapasamag, edi Tuesday, edi Tuesday, na-stroke? Yes, Pastor. Na-stroke, light stroke, na-hospital, nag-1 day di hospital, kaya gata nakarwar mo lang na siguro. So, ikat kararagte iso na, yan. Sapit ako. In yung kas na titarigagay na nga, he wants to be a part of the praise team. Kung sa bali nga, grupo nga praise team, siya nga ito yung pinatubo. Masabong nga, DJ, medyo wamot na. Grupo ni Ate Alma kada, bakit pa naman lang na? Siya nga rin, yung pinatubo. Ngayon kaya nakano makidyo ka rin, hindi praise team tayo. Nagmere yan. Kaling tanong at kanta. Amen. Thank God for Manang Mary, ikararalag tayo sa paitapan. Ma-disciple kat itultuloy na iti panakipagnalag ni Apo Jesus, pinagrangay na tibiyag na espiritual. So, iti last Sunday, kapsa, iti dili nga celebration, kat magipakita iti kinapundo ni Apo Diyos. Yeah? Tanong man pa'y, let's just say, medyo slow man iti panag-grow, iti church, iti mission. But thank God because we can gather together every Sunday, nagdaydayaw ti Apo. And ang puyo na dumdumay ti ragsak, iti nagdaydayaw iti Apo to get together as one family of God. Saan ka rin? Yung kinantato yun nga, I got that thrill that I feel when I get together with what? God's wonderful people. Adam na ragsak na ito, di parte iti lubong, sa bali iti ragsak iti na Diyosan nga okasyon. Hanggang rin. Oray no awan iti sili, makipag-celebrate lata. Abay nga sili. Celebration nga raw. Di jaya pastor di Pilipinas, di pastor Purimawan sila Jonas. Pastor Nobre. Una na Lobre. Kawili. Okay, but anyway, una na ang muyo, ang importante iti no daman ti okasyon makapag-celebrasyon nila kiti basta dati sili nga natunon mabalinan idipol mo celebration deta. Bali so thank God because DJ celebration tayo not only nga ang dati ito'y ng ako problema ka tinagkado nga makan. Amen. Praise God. So magipakita nga aday iti balegi. Praise God for that. Nga aday iti inaramidan ti Apo. And just for your information, bali 3 weeks yatan since nga naipatulod ang care boxes tayo nga jumbo.
jumbo, 7 nga jumbo boxes na pang television, kag partner nga churches di Pilipinas, 2 tinapang Cagayan, 2 may sa Jalawag, Kabugaw, may sa Jepidig, La Union, napitya Duman. I think talo dyan Cagayan. Di Sentro, di Sister Mabel, Sister Mabel, di Sentro ko ni Jay Butaw, kan adapay Jay Lasam. So praise God, ikararag tayo sa api kumantang makadaanon nga on time before the Christmas, tatlong kastagat, mas napimpintas pa dyan pa nag-celebration da. Ayan. Amen? Wow. So again, thank you for all your donation, all your help. Kat marilayaw ti ako, maragsakan ti ako. And don't you know, ang kuna na ito, when the body pleases God, no itibagi, kuna na ito'y, ay muna niya po Diyos, uno paragsakan na niya po Diyos. And don't you know nga, iti aramidan tayo, na agtikinurong, agdadanggay, nga agaramid kalitipaitan ni Apo Diyos, maragsakan ni Apo Diyos. Don't you know that? Yes. Kung maragsakan ni Apo Diyos, naragsak tayo mo sa gade. The Bible tells us that in everything we do, do it all for the glory of God. Doon saan nga naragsak ni Apo Diyos sa aramidan tayo, hantay mo nga naragsak. Believe me. So, may mayat di dya paragsakan tayo ti Apo tapnong kasta, maragsakan tayo mo. At dari dya ragpo, at dari dya makoko ng joy, iti ko ganti ko. Okay, let's all listen. We are going to read our passage, 1 Corinthians chapter 12, 11 to 26. Okay, let's read together. But one and the same Spirit works all things, these things, distributing to each one individually as He will. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one member, but many. If the foot should say, because I'm not a hand, I'm not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I'm not an eye, I'm not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. And if they were all one member, where would the body be? But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it. Okay. Ilocano, please? Do you have? No? Okay. Ngayon may maysa na espiritu ti mga aramid amin karagitoy kas pagayatan na nagduma-duma asagot tinten na karagikit ka tao mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adulti paset na maysa lata abagi uray no buklen iti naduma-duma paset. Kastamet kadatayo amin, Hudyo man wenno hentil, Tagabo man wenno si waya-waya, nabunyagan tayo anay kamang iti maysa bagi, babaet iti maysa nga espiritu, ngay sumetlaeng kinaited nga inumen tayo. Kasaan la amay maysa no diket adu ti paset ti bagi. Nukunat ti saka sanak aparte ti bagi, kasaan nakmet ni ima, di na kahit asawen, asaan na apaset ti bagi. Nukunat ti lapayag sanak aparte ti bagi, kasaan nakmet amata, di na kahit asawen, asaanin apaset ti bagi. No mata laeng ti mangbuket iti entero a bagi, kasano amakangeg. No lapayag laeng, kasano amakaangot.
Ngayon ti kinagpaiso na inurnos ti Diyos dahil ti amin aparte ti bagi, sigon ti nagayatan na numay sa lain at kita ti amin na paset kasano nga da bagi. Kinapudno na adu dahil ti paset ni may sa abagi. Ngaron, di mabalin ako na ti mata, ti ima, hangka masapol. Wenno ti ulo karidisaka, hangka yu ang masapol. Hang kumakasta, awan ti marami tayo no awan dahil ti paset akasla nakagastapso. At dakit ti ataripatwen dahil ti paset nga ipagrup tayo nga awan ser-servina. Ipangpangruna tayo met ataripatwen dahil ti naalas a paset. Panagtaripato adi masapol dahil ti napimpintas a paset. Ti Diyos a mismo tinangbuken iti bagi tapno maikan iti dakkel apang madayaw dahil ti nanumo a paset. Iti kasta awan panagsisinaw ti bagi ngem agsisinakit di dagiti amin a paset. No agsagaba ti maysa a paset makipagsagaba met dagiti dagduma no may daydayaw ti maysa makipagragsak met dagiti dagduma. Ti Dios ti mangbendisyon karati ti sa unang nga nabasa dawatek man sampay ama iti pamindisyon mo iti saom ket dawatek mi nga wadaam dagiti pampanunot ken puspuso mi idi kasta ket apo awaten mi kumaputi na indaklan nga bendisyon babanting ka pa nang ipalubos nga maawatan mi dagitoy nga sasaungin kami binasa ket apo maminsampay pakawanan dagiti amin nga nagkurangan mi tinagan ni Kristo apo mi dawatan mi dagitoy. Amen. Espesile. Again, ti Paulo dahil nga mensahe ket no iti bagi ay may ayo iti Dios. So di ti bagbagan iti nga bagi sapsat awan sa bali no sa iti church, the church. The body is the church of Jesus Christ according to Acts chapter 2 verse 47. Again, the church is not the building. No di ket dagiti amin nga namati imawat ken ni Apo Jesus kas manubot ka mangisalakan ta. And kangkanay ko bagbaga nga datayo dagiti kakapatgan iti sangwanan ni Apo Dios. Agsipod ta ti church isu halang agpatingga ti rabaw ti daga ngem kalpasan na iti amin nga babanag ti rabaw ti daga. Dahito nga church, dahito nga iglesia ni Apo Jesus, umay nang tuwalaan baban iti rapture, kat kuna tinasanto mga surat, nga magipagtangtay to ni Apo Jesus, iti inggana nga awan iti inggana. So that's the church. And not only called the church, but the Bible also called this church or the body as the bride of Christ according to Ephesians chapter 5, 30-32. So ngayon sa iti bride, nobya. Datayo iti nobya ni Apo Jesus, the church. Una na tinasanto mga surat, nga sinubot na tayo, binatang na tayo ni Apo Jesus, baban iti dara na nga ni parupok iti cross ti Kalbaryo. So datayo iti kakapatgan iti sangwanan na, datayo iti umay na alaan, kat kuna tinasanto mga surat, nga dagijay sa nga namati ken imawat ken ni Apo Jesus, dagiti nang rejectar ken ni Apo Jesus, into numay ni Apo Jesus, mabatin to dagiti sang imawat ken ni Apo Jesus, ket agsagabadan to iti 7 nga tawen digiti makungkuna nga the great tribulation. So, datayo nga intag ay ti Apo through rapture, kuna tinasanto nga surat that we are going to celebrate with Jesus in heaven within that 7 years of great tribulation here on earth. Pitumat nga tawon nga panagselebrar, nga panagkikalaysa tayo ken ni Apo Jesus. Akas nobyo iti church. Wow, nagbayag aya nga selebrasyon. Hanga silintong ti God. For sure awan ti sili. But napimpintas ton iti selebrasyon iti heaven into no alam natin ni Apo Dios. So laglagi po dito that we are not only called the body or the church but the bride of Christ. And also the Bible tells us na we are called the temple of God. Datayo iti balay ni Apo Dios. Apay. Dahil in the Old Testament, digit tabernakulo or digit templo, iso iti may bilang nga balay ni Apo Dios, balay ti pagkararagan. So dahil nga building, numampay hangay iti nga tilangan at sa nga langay iti church building, kuna tinasanto nga surat, sa dinuman ti yan ti 20 talo nga agdaydayaw kanya kuna ni Apo Jesus at dakto kadigay nagbabagatanda. So where 2 or 3 gather in my name, I will be in the midst of them. So kaya nasa word, ngamin datayo iti templo ni Apo Dios. Iginawat tayo ni Apo Jesus, ti Espiritu Santo ti Dios, simbrek kadatayo. Iyatan,
ito yung pagtaangan ti Diyos kada tayo. This is now the temple of God. Idi sante ping inawat ni Apo Jesus, sante ping nagbabawi ng mouth ni Apo Jesus, itibiyag tayo, iti puso tayo, itibiyag tayo nga na yung pisikalan, templo ni Satanas. Is very difficult to understand or babaling nga nasakit nga awatan, but that's the truth kuna ni Apo Jesus. In John 8:44 nga anak na kayo ti diablo nga amayo. Ta isu ti tartarigagayan nyo nga ramidon dagiti pagayatan na. And that's the truth. Sagbay nga inawat ni Apo Jesus, kaya tila talaga bukod ti nga pagayatan sa nga pagayatan ni Apo Dios nga rin. But thank God. Ta inawat ni Apo Jesus nagbalin nga templo ni Apo Jesus dagiti bibiyag tayo. So again, itibagi ni Apo Jesus. Okay. So anya dagiti makungkuna nga right attitude nga ro, nga kasmay sa nga bagi ni Apo Jesus. Ambo we had no dadi makungkuna nga right attitude tayo, akas may sa nga bagi ni Apo Jesus, then maparagsak tayo ti Dios. Naglibon niyo na. No adari di apagiso na sayat nga kababalin nga aramidon tayo ti pahitan ti Dios ay talaga nga maragsakan ti Dios. Amen? Hangari. And dito itigo tayo, di ka mang paragsak kung kuwana. So what are this right attitude? What are this right attitude? Amoyo, dumagat kada tayo nga adal ti asawa na. Ingato naman ti saka na, ay saka na. Ingato naman ti ima na nagyada, asawa na. Okay. Ape di mo ingato tayo mamami. Amoyo, amoy ti kariligatang ay aywan? Sino? Awat yung pagbago eh. Well, to tell you honestly, nagrigat nga ewan ka asawa, saan ka rin? Di bakit? Ako, ada di jak marami nga kayatan, ay talaga nga, umanay nga pagmismisuutan na. Hindi pa lang, month ago, last month, nag-plaster kami ni Brother Joel, nag-kabaro nga kurtina, hindi pala, sinukatan ni amin, hindi lang kwarto mo, isang nga nasukatan. Tako na ni Brother Joel, arami ng tapil, ita kwarto yung pastor, ay saan lang ta kwasakton, namin mabainak mo ito, nagadunga bara. So, but anyway, so kaputag magabulan nga nasurugan, yata, bakit amo man nakabisbisi at nakasaksakit ti imak, kung ano yung kasamang gusto nakabaybayagan, datamon lang nga ng ti saan nga napintas ti kurtina na. Ay piman, agre-relax ti rabbit, 10:30. Kaputag kasi di mo agtal na, napagpin na lang, remienta ko, martilyo, screwdriver, rod, detan, agdam. Ay, 11:15 na, dinalpasan nga, gupubra talaga siya. Ay, ang kulang ang paragsakan niya ko. Yan ang muyaw, ay, naglawa ti isim na. Oy, nabanog ka lang tayo, masahil ka. Ikan na ti pagpabara, ti likod ko piman. So, but anyway, kastamot niya po Diyos. No, ang aramid tayo, ti banag nga nasayat, nga makayayo kong kuha ng maragsakan. So nga dakay nga asawa, no di mi ka di mo, dakay nga asawa nga babae, no di mi ka di marami dagiti ipaparamid yun nato sa kadi mo nga iso tigapon ng kuha. At dilayang mo dun ngayon, malmagal. Nga, kapag katawag ka tatay. Naidumduman dyan katawan ni tatay. Oh, may wala lang sa But anyway, what are these right attitudes? Okay, first one. When the body pleases God, first one, una ito, there is individuality in the body. Ano tayo yung asawa? Dati individuality. Adati uniqueness. Adati na dumduma. Adati na sa salumina. Adati may isang banag nga sa nga maramidan, di padam nga membro dito nga bagi. Because the Bible tells us that each one of us, hati nga pareho, sante, paparehas iti anak. Talugading. Hanggang eh. Imagine man no, dati kumaamin ka mga kasaba tayo. Asino pwede kasaba tayo? Ano mga sabati amin na asino pwede dumag. Iso nga, ipabagi yun lang takanya ako. Kani Pastor Eliseo, hanyo mag-agawan ti Jayan. Mali oh. Kunan ni bakit kanya.
Apino, ada na yung conversation, o yung pamilya ta, nakon ulimag ka, manmanog ka nagsaw. Kung nakmat, kan nakitimay sa nga lugar, nga pangasabak, tuwari talong nga oras at nadadalit yung mga sabak. Because that's my gift. Mali oh. And beside that, kada kayo babae, sorry na lang, but statistic, again, ibaga kada kayo, na iti obserbasyon, iti naadali tayo obserba, na iti babae, iti may sangal daw, iti may balikas na nga balikas, 50,000 words, iti may sangal daw. Ay, nagadon, 50,000 words. Mano ti lalaki, according to study, 10,000. So, times 5 kayo. Iso nga nung naulibog ta asawa yung lalaki, hanyo ka din nga, kasulati, bisukul nga, tuktukan yun, mali, kasjay da nga talaga, dahil yung, importante, makaluto na, no, sumangkot kayo. Amen? So, but anyway, naduma-duma itigip tayo. Individuality meaning uniqueness or originality. Maliyo? Kada kayo na adati gift na iti panagdekorasyon, like ni Brother Joel and Sister Michelle. Well, di na kayo nasawon nga no, dagip mo di ka magtumulungon, sampa na, sister, di lang mabaling nga kaduan ka. Kaduan tayo. Hanggang eh. Maliyo? Uno saan? No, kastamot nga no, nalpas iti pa nagbisti, adati dekorasyon, inakmamod yung simbante, nakmamod dalusan, dagitay warang. Ano yan? Tengkat na si Bibiag pela nga nadanunan tayo ng Antonio. Ayan, nung ito no last Sunday, ito no next Sunday, awanan. Sigurado nga awan. Medyo awan to. So what I'm saying, Kapsat, is this. Datayo, numape, ada iti makungkuna ng individuality or uniqueness, ada iti makungkuna nga common tayo, ada iti nagpaparisan tayo. Ano iti nagpaparisan tayo? The Bible tells us, iti nginawat tayo ni Apo Jesus, nagbalin tayo aming anak ni Apo Diyos. Can you say amen? Amen. You see, the moment you acknowledge your sin before God, God, I'm a sinner, I want to receive you as my Lord and Savior, nga you humble yourself, kung tinasan mga surat, nga dagijay, imawat na mati ni Apo Jesus, ini ka nilatigal-tigal nga balin nga anak ni Diyos, kat nga rood, no sikat nun siya, inawat mo ni Apo Jesus, pareho tayo nga anak ni Apo Diyos. Amen? And we are now members of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, washed by His blood, join her with Jesus as we travel this side. Oh, I'm glad I'm a part of the family of God. Amen? You see, so, may something ang pamilya ka, ininawat ni Apo Jesus. And not only that, the Bible tells us that we are one in spirit. Amen? One spirit. When we got baptized, in the name of Jesus, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we are one in spirit. And also the Bible tells us that all of us made to drink of one spirit. May sa ti Diyos tayo. May sa ti Espiritu nga adakal iti bibiyag. Tayo isog nga puna, nga again, we have this babanag nga common isak tunggal mesa. Nung adama di dyan makungkunan nga ako, nagdudumaan tayo. Kahit kung kita di dyan nagdudumaan tayo. Noon nga di dyan, inted ti apo nga among nga gift mo, aramidan. Talo saan, alam ti apo di dyan, ited na ti sa bali. Nagyan na. Remember the parable of the talent? Di dyan may sa nanging-invest, sa nangin-usar di dyan, inted ti apo nga talento na. Inala ti apo, inted na nga di dyan mapagtalkan, nga imatu di dyan talent na, so di dyan may isa nga nangalan na, tagsa nanging-invest, kung na tinasan ko ang surat, nga hanga na po nga, di po ti apo, tibanag na naitapwak pa'y itiyag na nayon, nga apoy, ngunit dyan pierno, apay, hanga matalit. Anang inarami ti pa'y ni Diyos. So, kapsat,
Masapol nga nanyaman DJ intet ti Apo kada tayo nga talugading nga nasiat nga ramatan tayo iti trabaho ti Apo. Masapol nga DJ iti aramidan tayo nga pakaydayawan na. Sa tayo nga agawan di sa bali. No awang kang kadijay, well, mabaling nga maramid mo, but that's not your expertise mo na malanganan. At dali dyan makumunang expertise tayo. So aramidan tayo dyan. Okay, no example. Amoy di Domingo, mabilang yung kadino man nga klase iti naluto nga taraon, nagadwaya. Hanggang I think more than 20. Hanggang more than 20. So nga kahit masawag, ni Marje, siguradong latang at may isang aramidan na puto. Hanggang si kamot kapsa, hamo ka din agawan na agluto, mamati puto ko na, may kang madoble-doble. Ayaw, ipabagim ka ni Marjing, ka ni Pastor Elisio, talaga deta iti, expertise na. Ayaw, kat no, example, no palabo, ay kasama mo, umelaki, di ni Sister Elena, sa mga dubdub yan na. Tati, ibagak ka, baka mabainan lang, di jalinoto mga palabok, no ni Sister Elena pinagito mo. Hanggang mali asin na nga naman dyan palabok. Dahil dyan tagapahala ko nalagat, asin nang loto dyan palabok, pastor, nga nga di kulay, bagang nga siya, malibot ka, good for good. So, ibagat nga ni Sister Elena. No, may pagkabuti pa nagluto iti sweet spare ribs. Ako, agluto mabuti spare ribs. No ko na, ako saan lang nga nataam mo nga ni Sister Jose, talaga na isot paglayong na niya. Ipabagi yung kungkuhanan. Mali huwag mo na yun. Ano mag-agawan na. So, kita nyo kapsat, adi naman ko na nga uniqueness, individuality, kastamag iti church or iti bagini Efesos, di dya kaya maramidan, aramidong di dya nga para iti pakailayawan ti Apo kan pagkaitag-ayan for the edification of the body of Christ or the church. Amen? Ang mga agawan na. Because at amin ti uniqueness iti kadatayo. Believe it or not, each one of us has the gift that we can use for His glory. Amen? Okay, so 1 Peter chapter, 1 Peter chapter 2 verse 4. Let's read it together. Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. So magbaga nito ay, kung ni Efesos, datayo amin idinawati ni Efesos, dito nga si Bibian nga bato, kasi nung magbaga nito nga si Bibian nga bato, ni Efesos, sinijektar dahil siya doon tataong ngam datay una na, dito nga si Bibian nga bato, pinili ti Diyos, nga nakawatpatan. So, idinginawati ni Efesos, we are now a part of the church and we are one of the piece of what? Stone, ijenti bagi ni Efesos. So, each one of us napatan. Kitam iti, agpatagdar kay ti balay. Think of this, agpatagdar kay ti balay. No one ti poste na, agbaling ka rin. Mabaling? Adan lang tali, diyan makunang nga corner stone. And the cornerstone is no other than Jesus Christ. And datayo dagjamang buo di jay building or the church. Sagtunggal maysa precious stone in the sign of God nga masapol nga plastar mo iti kadeta nga bagi ni Apo Jesus tapnong kasta agbalin nga napintas na ragsak adan iti napintas na panaganayas iti trabaho ti Apo naraminan tayo. Ngayon tayo amin nga talugaling tayo kas pagkadayawan ni Apo Jesus. Amen? Yeah. So masapol nga we should accept ourselves as we are. Nanyaman di jay talugaling. Amuyo, listen to this. Amuyo, di mo observe, barang nga pimintas iti panagkangkanta tayo. Apay. Ide, gitarra. Ide, agtuktukor pa lang jay organ or piano, gitarra kung piano, saan ka
But ili kuan awanan, ili kuan agamanan, iya tapi mintas ang gari. Bungo na yun. Hindi ada the Jonas ka ni Vivian nga tuwad ti violin, ay napintas man. Mali oh. Ano pa eh? Dito drum, amuyo. Jak amu dia drum. But amuk iti mga iti drumstick. Kapsat. Dengan niyo daloy. We are not all the same. But thank God, because even we are not all the same, again, we are one in the body of Christ. Amen? We complement one another. Datayo kat, ag-encourage tayo, agtitinulong tayo. Di dyan weakness, dyan may sa papigsaam, di dyan napigsa, pumigpigsa pa'y tapnong kasta mapapigsa na dagiti nakapoy. Mali oh. And another example is this. Amo yung tiagasawa nga, pareha ti ugali na, delikado. Word. Iso nga agyaman kayo, no, at dati pagdiferensyaan nyo. Word, haman. I think may isa nga nagparehasa mi kan di bakit kwa. When it comes to pinagluto, medyo creative kami nga duwa nga gluto. Kaya, agaming ka na kayo, di kayo ito lutuanan. Di kayo sabot umanan namong diyagunak. Don't you know nga idi Wednesday? Wednesday ba? Ni Randy, nag-ubraging ka na 6:30, I'm sure nga nabanugon, siya nga may naki-Bible study. Don't you know nga ni Sherlyn, trying hard. Nagluto ti pinakbet. Ngam sa nga pinakbet ti bakat nga kumkumbet. Pinakbet iti talaga yang pinatubo. Kat ko na nagat, sorry, damok ti agluto, awan ni Randy. Ay talaga ni Randy, iti pangbato na nga agluto. Malayo. But ko namin in-encourage me okay lang anak ko, at least you tried. And then ko na ni Ami, into no maminsan, ilutong pa'y basit, 5 minutes pa'y. Medyo natangkan. You know? Tamnon ma-encourage ko mo ni Charlene, uray no medyo natangkan di marunggay, alag kaladak tamat. Uray no nasabang, ay ipilpilit ko lata just to encourage her. Mali oh. But gaputa di da kayat dagdiya duma, kung nakmat kung na anak ko, yeah, it's okay. Next time you are going, you can perfect it, just add a little more patis. Kunak. So, but anyway, hamingin buldang anak ko, we did not throw it. We keep it, and then we modify it the next day. And naibos amin. Kurang pay. So what I'm saying, Kapsat, is this. Complementing. Anamot aramid mo. Madya. Discourage mo nga sigod. Di nanto kayo agluto na. Agluto ka tumang pinagbuto na anak ko Randy, suruam to anak ko. Okay? Ikam ti kamatis. Importante rin. So but anyway, yes. Kasjay. Complementing. Serving together, we please our God. Can you say amen? Yes. Amuyo, orin na kapoy, if a members of the body is weak or frail, again, you must help that brother or sister. Encourage. You can do it. Amen? At ano, anamot ang tabado mo, nagalasmat. Di iniktam ko ma. Mali ha? So, sa tingin ko, ure ka din na alas, nagpintas tabado mo, kunang kadlatan. Saan mo talaga nga di mo kayat, ipaknin, sa mga ipangpangag iti kaduan. Mali ha? Tama di. Instead of building up, akat ma-discourage, ma-discourage, awanan, di nanto kahit nga ramidanan. Right? So, encourage. Amen? And, what else? We should not, sante ko mga kitkitan, dagiti sa bali nga ibabao, anakamutan. Amo ito pa nagkanta, ng ganyan ito pa nagkanta, makapagkanta tayo amin, no doubt, saan ka rin? Ngam adamat nga talaga dagitay talaga nga ura and anum talaga nga 19 lata.
Disintunado. Haman adadati kas jay. Uray no kasano, uray mapanday ti music lesson. Ay, disintunado tulata. Ngam, I'm not saying nga nga, kanta agkanta, ngam no kadimot member iti praise team mo tinagat. Alakat, masapul mo tangat itay napimpinti sila, basit itimag na. Amen? Di kayo mag-amen. Makipagkanta ka latan, saan ka nga, balbaling ka member ti praise team mo, no, disintunado. Di mawatan ni Apo Diyos mo't kidi because God looks on the inside, the heart, not the outward. Mo't kidi ngam no, siyempre, imagine no, dati kung maitimay sa nga big gathering like EJ Stadium, nga we are proclaiming the gospel and there are praise and worship, kat ada disintunado, maperde. Malayo, 19, madi. But again, we are to encourage that sister or brother. Kung kapsat na pintas mo't ya pa nagkantam ngam dila mabaling nga sa balilang nga ti aramido mo. Amen. Huwag ko na mo da. Hanggang one. And again, we are to honor. No nyaman di gift ti maysa, we need to honor it and we need to encourage. Last one, number 3. There is to be intimate fellowship in the body. Masapul nga darijay nakadekdeket kenon uneg nga langen-langen iti uneg iti iglesia. Can you say amen? A close and a deep fellowship. If you say deep fellowship, the reason why we are here is to fellowship with one another in the name of Jesus. We are not here in the name of any person or any occasion, any world activities, but we are here to celebrate the goodness and the love of God. And we can, again, have that intimate, close, deep fellowship. Apay, agsipod ta anak natin ni Apo Diyos. Yes. You know, dito kat ibaglat ati kinapundo. Don't you know, nga naragrag sakak, nga makilangan kada kayo, ngam kada itibukod ko nga pamilya. Apay, nagdi kakapsat ko, kaanakak, nabayag nga nakita idan, months or probably years. But kada kayo, mamindwa kayo nga makita, mamitlo kayo nga makita, tamakalawas, and no daduma, umawag kayo, wow, da kayo iti true family mi, kani bakit? Maleo? Di kayo mag-ageme. No, di yung kayo atin ako, di sanlatan. Diyak mo't ipilit. But kada kami, malagi mi kang kanang ibagbagan ni bakit? Nga, we are the family. Datayo text, sinupurta ti sa tunggal may isa. Amen? Yeah, we are the family. That's the importance of having a church family, my dear beloved, so that someone can what? Support you, encourage you, pray for you, pray with you. And like the ladies group, ladies prayer group, is very essential. Why? You can what? Bring all your petition or burden or request or problems to God through that prayer group. Amen? So again, we are to care for one another. There is no division in the body. Masapol nga agmay-may sa tayo nga wan iti panag-split, uno panagkadwa, no dikat agmay-may sa. Again, care for one another, and we are to love one another. Okay. Laglay po nyo na tapos. Aginay sa tunggal may sa, and we are to respond when other member suffers. That's the good thing. No, dati agsagaba ka iti membro iti bagi, iti church, we can what? Encourage and we can provide what? Moral support. Saan ka de? Imagine no, dati problema nga you cannot even think nga sika nga mismo kan data membro ti pamilya awan nga pulos iti maramidan da. Not even words of encouragement, but if you bring it into the body of Christ, may kararagan kang runan na nga ma-encourage iti biyag na nga na espirituan. Because sa tunggal may sa karatayapsat, ada iti problema tayo. Hanggang ada iti trials tayo. But we need the body to what? Strengthen us or to encourage us. And also, we are to rejoice when other member is honored. Malagip yun DJ, kanta DJ, the family of God, nga no, ada iti balege, akat datay amin, agdadanggay tayo nga, agragsak, sangari. For example, nadalig iti kasasat, ti panagbiag tayo nga kaslasang nga masulbar, like sakit. Hangga de, ni Ate Elma, amoy ni Ate Elma,
cancer is una, ide, sangade. But amuyo, nakaragragsak lataya. Amuyo na apay, gapu, takuna na, mamatiak nga ti Diyos, anyaman ti mapasama kanyak, batayak man, sanak mga gasan, it's okay. Mapanak ti heaven, kat no, mapanak ti heaven nga muna, kadwak to ni Jesus nga bang welcome kada kayo una na, nagmayra. But amuyo, no, operasyon, idikwan, tines namanan, kat DJ cell na, awan itinatakwatan dan nga cancer. Thank God. Maliw, it's a miracle. Apay, gapu, taada iti bagi, the body of Christ, praying, and what? Supporting each other. Amuyo, kastoy, amuyo iti study, don't you know nga iti healing iti sakit, no nyaman iti sakit, mas na progresyo ano iti panagimbag iti maysa nga sakit, no dadag iti church family, or adari di mga advice kung kuha nga spiritual advisor na, uno na Diyosan, nga ikumperam di pulos nga awan iti mang bisbisita, mang encourage keng kuha na. Mas adadangag sakit di tao, no awan iti words of encouragement from kadagiti church family. It's proven, kapsat. 50% iti panag say at ni salon at ni may nga tao nga adaan iti na spirituan nga bambanag iti puso na. Don't you know that? So may latay tag talag na po Diyos. May latay tag agyan iti unag iti bagi ni Apeso. So we are not to be divided, but one accord, the Bible tells us. Acts chapter 2 verse 1, please. Let's read together. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Nagmaymaysada iti maysa nga lugar, saan nga nagkadwa, saan nga nagkatlo, but they were in one accord. So my dear beloved, listen to this. Ano ti mapasamak, no datayo, kat we function as one body, there is what we called this, unity. There is victory. And of course, there's a great celebration. Amen? Yes, ada ti dakkel nga baligi. So again, I trust nga sapi ko as a member of the body of Christ, as a believer in the Lord Jesus Christ, we must involve ourselves into the church and be a part of the family of God. Again, the church is the most important group of people whom Christ redeemed through His blood, and one day, this body of Christ, the bride, the body or the church, Jesus is going to take this body or this church, and we are going to be with Him in heaven for eternity. So, my dear beloved, let's be a part of the body of Christ. Okay, before we pray, we are going to sing this song. We will serve the Lord. Don't you know that in the last Sunday, idi nag-special number the Gitilaktawan family? For me, every day nga binuy-buyak. Thank you for posting, Sherlyn, anak ko. And dagiti nag-post, messenger. Every day nga patukarag. Amoy napay. Ay talagang makabindisyon. Saan ka de? Pa nagserbi ti Apo, awanan di kakasayatan. Awanan kakasayatan na saan pa nagserbi ti Apo. And kung kunakat ni bakat kat ti pa kasi isimak ni Julia. Kuna nakat imagine nga kuna nakat we will serve the Lord even when trials come. Kuna nakat ay anak ko di mo pa maawatan. Agserbi kami ti Apo urin dumteng iti pannubo. Kuna ni bakat kat piman ti ubing nalingag kanta. Don't you know nga don't you agree nga nalingag kanta nagija ubing? Yeah. I think the last Wednesday, DJ invite the balay na ya. Kuna ka nagjobing kat, oh anak ko, thank you, you're so good, you sing so good, three of you. Kuna mo te nagtenga, nga babae, kuna nakat, how about my mommy and my dad? Ay kat, nalayng damo ta anak ko, kuna, nalayng damo nga kanta. Ngam kuna ngam, jaka mo no nagkanta ni daddy, yuta naka face mask mat, kuna ka, amoy ti kuna mo te inauna na, nagkanta ni daddy, pastor ko na naman. O talaga nga ilaban namat. Ilaban namat. So, but anyway, I was so blessed. So, thank you so much, Brother Joel, Sister Michelle. And continue. You know, I was so blessed. I-keep you di jay, i-record you pa, no, day ti dakul nga talaga, continuous nga kwa, ipangagyon to na dumakal da. You know, I was in tears as I was listening. And kunakat kwa,
beginning next Sunday kung agbalin nga team song iti Pawa Christian Mission na we will serve the Lord. Amen? So we are going to sing that. Please, let's just sit down right now, okay? And then just follow along. If you cannot read the letters or the words, just sing it anyway or do the humming, okay? Or maybe we can stand. Come on, stand up.